अस्सलामुअलैकुम वज़ीर सामीन व नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं मोहम्मद मूसा ऑफिशियल वीडियोस ऑन मूसा टीवी। मौजूद दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर अपनी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश किया करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें पसंद करेंगे और इंशाअल्लाह आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसा कि आप देख चुके, मेरे आज के टॉपिक का ताल्लुक़ करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक से पहले के चंद एक वाक़यात के बारे में है। यानी मैं करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद के बारे में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। दोस्तों, मक्का में बेशुमार इनकलाब आए और गुज़र गए। न जाने कितनी नस्लें आबाद हुईं और सफ़ाई हस्ती से मिट गईं। कितने हुक्मरान आए और चले गए, यहाँ तक कि बाग दौड़ कुसई के हाथ में आ गई, जो किलाब के बेटे थे और ये इस्माइली ख़ानदान से थे। मौजूद दोस्तों, मक्का में अब तक खैमे ही खैमे थे। घरों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। किसी में ये हिम्मत ना थी कि वो कोई घर बनाए या कोई ऐसी इमारत बनाए जो बैतुल्लाह से ऊंची हो जाए। यानी लोगों में एक कुदरती डर और खौफ होने की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर थे। यानी वो समझते थे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कोई आसमानी आफत उन पे नाज़िल ना हो जाए। चुनाचे कुसई वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये हिम्मत की और एक इमारत बनाई जिसका नाम उन्होंने दारुल नदवा रखा। इसी इमारत में वो अशराफ मक्का को जमा करते और मुख्तलिफ शहरी मसाइल पर गुफ्तगू करते। इसी जगह शादी ब्याह वगैरह के मामलात भी तय पाते। मौजूद दोस्तों, कुसई ने लोगों को भी हुक्म दिया कि वो भी घर बनाएं। चुनाचे लोगों ने बैतुल्लाह के इर्द गिर्द अपने घर बनाने शुरू किए, लेकिन बीचों बीच काफ़ी जगह छोड़ दी गई ताकि आने वाले हाजियों को तवाफ़ वगैरह में ज़हमत ना हो। मौजूद दोस्तों, कुसई ने मक्का में बड़े बड़े काम किए। एक बार उन्होंने लोगों को जमा किया और उनसे कहा, भाइयों, सैकड़ों हज़ारों मील का सफ़र तय करके न जाने कहां कहां से लोग बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते हैं। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इनकी मेज़बानी करें। लोगों ने कुसई के हुक्म पर लब्बैक कहा और इस मकसद के लिए 2 ओहदे कायम किए गए, जिनमें से पहला था सिकाया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इसकी ज़िम्मेदारियों में हाजियों को पानी पिलाना था। मौजूद दोस्तों, ज़मज़म का कुआं बंद हो जाने की वजह से मक्का में पानी कमयाब था, लिहाजा मक्का के गिरदोपेश दूर दराज इलाकों से मीठा पानी हाजियों के लिए लाया जाता, जो एक मुश्किल और वक़्त तलब काम था। लेकिन वहाँ के लोग हाजियों की खुशी के लिए ये सब करने पर रज़ामंद थे। नंबर 2 ओहदा था रिफादा। अहले मक्का ने एक सालाना रकम मुकर्रर की हुई थी, जिसके तहत हाजियों के लिए खाने पीने का एहतमाम किया जाता। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मक्का वालों ने एक और काबा से मुतल्लक ओहदा भी कायम किया हुआ था, जिसका नाम था हिजाबा। जिस किसी के पास ये ओहदा होता वो काबा का अकलीद बरदार होता, यानी काबा की चाबी उसके पास होती, काबा के सारे काम उसी के सुपुर्द होते और कोई भी उसकी इजाज़त के बगैर काबा के अंदर नहीं जा सकता था। मौजूद दोस्तों, ये तीनों ओहदे अहले मक्का के लिए बड़े ख़ास और मुख्तरम थे। जिस किसी के पास ये ओहदा होता या वो किसी ओहदे में शरीके कार होता तो वो मारे खुशी के फूला न समाता। उसको ऐसे महसूस होता जैसे किसी ख़जाने की बादशाहत मिल गई हो। चुनाचे ये तीनों ओहदे कुसई ने अपने लिए मखसूस किए हुए थे। कुसई जब बूढ़े हो गए और ज़िम्मेदारियों का भार उठाना उनके लिए दुश्वार हो गया, तो उन्होंने ये तीनों ओहदे अपने बेटे अब्दुद्दार के हवाले कर दिए। अब्दुद्दार के बाद ये ओहदे उनकी औलाद को मुंतकिल हो गए। मौजूद साथियों,
قصی کے ایک اور بیٹے عبد مناف تھے، جن کی اولاد اثر رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی، یعنی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت عبدالدار کی اولاد سے زیادہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہ ہمت کی یا یہ کوشش کی کہ کیوں نہ ان عہدوں کو چچیرے بھائیوں سے چھین لیا جائے۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی، نوبت جنگ تک آ گئی، لیکن پھر کسی وجہ سے صلح ہو گئی اور طے یہ پایا کہ سکایا اور رفادہ عبد مناف کی اولاد کے حصے میں آئیں گے۔ معزز ساتھیوں، عبد مناف کے ایک بیٹے کا نام ہاشم تھا۔ یہ بیٹوں میں سب سے بڑے تھے۔ یہ قوم میں ہر دل عزیز، درد دل رکھنے والے، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ یہ دولت سے بھی بہرہ مند تھے، اسی لیے یہ دونوں عہدے ان کو منتقل ہو گئے۔ معزز ساتھیوں، انہوں نے اپنے دادا قصی کی سنت کو جاری رکھا اور حاجیوں کی خوب خاطر مدارت کرنے لگے۔ وہ نہ صرف حاجیوں بلکہ وہاں کے اہل مکہ کے غریبوں کا بھی اسی طرح خیال رکھتے۔ وہ اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی دن رات تدبیریں سوچا کرتے۔ انہیں کی تجویز سے یہ طے پایا کہ اہل مکہ کے قافلے سال میں 2 بار بیرون ملک تجارت کے لیے جایا کریں گے، یعنی ایک قافلہ گرمیوں میں شام کی طرف اور دوسرا قافلہ سردیوں میں یمن کی طرف۔ معزز دوستو، عربوں کے قافلے بڑے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خوف رہتا، یعنی اگر کوئی انفرادی یا قافلہ والے سفر کرتے تو ان کو یہ خوف رہتا کہ کسی نہ کسی وقت ان کو لوٹ لیا جائے گا۔ چنانچہ ان خطرات کو کم کرنے کے لیے ہاشم نے قرب و جوار کے مختلف قبیلوں کے دورے کیے اور مختلف ممالک کے بھی، کہ اگر اہل مکہ کے قافلے ان کے علاقوں میں آئیں تو ایک تو ان سے ٹیکس نہ لیا جائے اور دوسرا ان کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ ان ساری کوششوں سے اہل مکہ کی مالی حالت دن بدن بہتر ہونے لگی اور ان کی تجارت پھلنے پھولنے لگی، لیکن اس کے برعکس عرب کے دوسرے علاقوں میں غارت گری کا بازار گرم تھا۔ معزز دوستو، ایک بار مکہ میں زبردست قحط پڑا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں۔ اس موقع پر ہاشم نے لوگوں کو شوربہ میں روٹیاں چورا کر کے کھلائیں، جس کی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، یعنی چورا کرنے والا۔ ہاشم یعنی چورا کرنے والا۔ معزز دوستو، ہاشم ایک بار شام کی طرف قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ یثرب کے تاجر بھی تھے، جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا ہوا تھا۔ چنانچہ قافلہ جب یثرب پہنچا تو ہاشم بھی ساتھ تھے۔ وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور ان سے سفر کی رویداد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ہاشم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ عورت باتوں سے بڑی باحوصلہ، ہوشیار اور باتدبیر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ عورت کے وقار اور سنجیدگی کو دیکھ کر بڑے محظوظ ہو رہے تھے۔ معزز دوستو، انہوں نے لوگوں سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کا نام سلمہ ہے اور یہ حضرج قبیلے سے ہے۔ ہاشم نے کہا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، یہ یہاں کی بڑی معزز خاتون ہے اور یہ کسی ایسے شوہر کی تلاش میں ہے جو اس کو آزاد رکھے، اور اس کو اپنی آزادی مجروح کرنا کسی طور گوارا نہیں۔ معزز دوستو، ہاشم نے کہا کہ اس سے پوچھو کیا یہ مجھے پسند کرے گی؟ لوگوں نے پوچھا تو وہ عورت تیار ہو گئی۔ ہاشم اس کو لے کر مکہ آ گئے۔ ایک زمانہ تک وہ ساتھ رہے۔ ایک بار وہ عورت یثرب آئی تو وہاں اس کے ہاں ایک لڑکا نے جنم لیا، جس کا اس نے نام شیبہ رکھا۔ معزز دوستو، خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ ایک بار ہاشم قافلہ کے ساتھ ملک شام روانہ ہوئے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک مقام غزہ پر پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد سارے انتظامی عہدے اور باقی معاملات ان کے چھوٹے بھائی مطلب کے پاس آ گئے۔
मुतलिब मक्का में थे। शीबा अपनी माँ के साथ यसरब में रह रहा था। चुनाचे मुतलिब को शीबा की फ़िक्र लाहक हुई तो वो इस मकसद के लिए मक्का से यसरब रवाना हुए कि वो शीबा को अपने साथ मक्का ले आएं। चुनाचे जब वो यसरब पहुँचे तो उन्होंने सलमा से इस चीज़ की दरख्वास्त की कि वो शीबा को अपने साथ मक्का ले जाना चाहते हैं। सलमा के लिए ये फ़ैसला करना बड़ा सुहाने रूह साबित हुआ कि वो किस तरह अपने लख्त जिगर को अपने से जुदा करे। मुतलिब के इसरार पर सलमा राज़ी हो गई और उसने इस बात की इजाज़त दे दी कि वो शीबा को लेकर मक्का चले जाएं, क्योंकि वहीं इसका दोदयाल था और इसका पूरा ख़ानदान भी वहीं था। सलमा भी ये नहीं चाहती थी कि शीबा अपने घर वालों और अपने देश से जुदा रहे। मुतलिब कुछ दिन सलमा के यहाँ रुके, फिर उन्होंने शीबा को अपने साथ लिया। सवारी पर मुतलिब ने शीबा को अपने आगे बिठाया और ख़ुद पीछे बैठ गए। जब ये दोनों हजरात मक्का दाखिल हुए यानी मक्का के हदूद में पहुँच गए तो वहाँ के लोगों ने जब ये मंज़र देखा तो पुकार उठे, बेसाख्ता कहने लगे कि मुत्तलिब एक ग़ुलाम को लेकर आ रहे हैं, यानी क्या तुमने मुत्तलिब का ग़ुलाम देखा। वो आपस में इस तरह की बातें करने लगे कि मुत्तलिब अपने ग़ुलाम को लाए हैं। मुत्तलिब को जब इस बात की खबर हुई तो उन्होंने कहा, ए अहले कुरैश, तुम्हें क्या हो गया है? ये मेरा ग़ुलाम नहीं, ये मेरे बड़े भाई हाशिम का बेटा है जो यसरब में था और मैं इसको लेकर मक्का आ रहा हूँ। ये मेरा ग़ुलाम नहीं। शीबा का असल नाम जो उसकी माँ ने रखा था वो उसी नाम से मशहूर थे, लेकिन मक्का के लोगों की ज़ुबानों पर बेसाख्ता जो नाम आ गया वो असल नाम के ऊपर गालिब आ गया, यानी लोग उन्हें अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, मुत्तलिब का ग़ुलाम।